semua dan selamat datang ke Beauty to Go's virtual talk show The Beauty Inside. Anda bersama saya Isha Hamid, di mana kami akan merungkai topik-topik berkenaan beauty and wellness dan kepentingannya dalam hidup kita. Menimang cahaya mata merupakan impian hampir setiap wanita di dunia. For the first part of this series, we are going to dive in deeper into the pregnancy journey bersama pakar sakit puan yang sangat berpengalaman. Dan pada hari ini, kami akan fokus on the topic of penjagaan berpantang. Bersama saya hari ini ialah Dr. Amira Alia, seorang gynecologist yang sangat berpengalaman dalam bidangnya. Kami akan membincangkan tentang postpartum care ataupun yang lebih dikenali sebagai berpantang. Hi Dr. Amira, how are you today? Hi, I'm okay. I'm fine. Alright, dengar cerita that you are currently pregnant juga. Congratulations. Nak tahu? Thank you. Okay. Boleh tanya doktor tak dah berapa bulan dah? Now nak masuk 6 bulan. Oh, okay, that's great. Okay, I wish you the best of luck and saya berharap that your pregnancy journey akan berjalan lancar. InsyaAllah. Terima kasih. Alright, Dr. Amira, boleh ceritakan sedikit tak about yourself and your experience as a gynecologist selama 5 tahun kan? Yes, plus minus lah. Lebih kurang. Around 2017 I start. Before that, I buat surgical. Tapi lepas tu, I start ONG in 2017. I see, okay. I started dulu masa dekat klinik Bersalin An-Nur. Previously I was in government hospital. Lepas tu tapi I ada exposure sikit-sikit lah dekat ONG ni, because I memang selalu attend klinik antenatal and then attend delivery semua dekat klinik Bersalin An-Nur. So after I gave birth to my 4th baby, so I quit and I start working dekat klinik Bersalin An-Nur dekat Shah Alam. So after 2 years, I dapat offer dekat Pusrawi Kota Damansara, which is lagi dekat dengan rumah lah. So I decided to go there until now dekat Pusrawi Kota Damansara ni. Oh, okay. So, you told me yesterday that you masuk bidang ni sebab you rasa macam it's like a kind of jihad, right? Because I am as a woman, you all pun as a woman memang tahu that it is awkward untuk bersalin dengan doktor lelaki. No offense, doktor lelaki is as good as doktor perempuan. But kita as perempuan kan, kita memang ada rasa malu tu. And then why not, kalau ada doktor perempuan, you choose to be attended by doktor perempuan kan. So this feel macam fardu kifayah lah for me. Macam kalau I boleh buat, I akan buat lah. So nak tolong semua pregnant mothers kat sini kan. So alhamdulillah, sambutan tu okay. Alright. Setakat ni okay. Okay, I think that's great what you're doing. That is a jihad to society kan? Yeah, I see it that way. Oh, I think if you see it that way, then it's amazing lah. I pun rasa amazing. Okay, so sebagai seorang gynecologist, adakah penjagaan selepas bersalin penting bagi wanita yang telah bersalin? Penjagaan selepas bersalin maksudnya berpantang lah. Yes, that's right. As you know, masa kita mengandung, we have a lot of changes in our body. Daripada kita punya rahim, obviously akan mengembang, dan saluran darah kita akan jadi kembang, urat-urat kita akan kembang. Maybe scientifically kita tak cakap macam ni lah, tapi in layman term memang akan ada perubahan tu. Dengan kita punya joint, sendi-sendi kita akan jadi a bit longgar, because kita nak deliver through our pelvis. So kita masa baby tu nak keluar tu, the joint dekat situ akan stretch, so supaya nak accommodate baby keluar. So memang Allah jadikan kita masa mengandung ada banyak sangat perubahan hormon-hormon yang menyebabkan kita punya badan ni jadi agak longgar-longgar lah. Okay, so bila kita habis bersalin, it is the time untuk the body to recover.
Tapi kita nak cakap berpantang zaman dulu, zaman sekarang memang ada beza. Cumanya kita as time goes by, memang kita in medical kita akan buat research apa kebaikan orang dulu cakap oh tak boleh macam ni, tak boleh macam tu, kenapa mesti ada sebab dia kan. So I rasa penting lah untuk kita jaga kita punya badan, kita punya emosi lepas bersalin. So memang important lah kan berpantang ni. Depends, dia ada pendapat masing-masing, tapi dalam bidang perubatan pun kita cakap postpartum sampai daripada you bersalin sampai 6 minggu baru badan kita jadi kembali pulih macam normal state. Okay, so dalam waktu tu memang you lebih baik lah, you jaga dengan lebih baik macam tu. So pantang ni as a way of you jaga you punya badan lah, sebelum badan tu betul-betul jadi normal. Okay, so macam mana penjagaan berpantang ni actually mempengaruhi tubuh badan wanita? Like apa akan terjadi kat diorang kalau diorang tak berpantang? Kalau diorang tak berpantang, okay. So pantang ni kita contohnya pantang ni kita berurut kan. Berurut, kita buat sengkak tu kan. Sengkak, lepas tu ada bertangas, ada pakai bengkung, semua tu kan. So ada sebab-sebab dia. So kalau kadang-kadang urut tu kita boleh lancarkan peredaran darah kita, boleh lancarkan peredaran susu, boleh tambah susu kan. Ada juga yang kata kalau urut tu keluarkan angin. Basically dia bagi kita relax, okay. So bila kita tak berpantang, macam kita tak buat urutan semua, dia tak adalah kata you akan ada satu yang bahaya, tak. Tapinya kita akan rasa lebih stressful nak because lagi satu kita sakit-sakit badan tu lama kan. So kadang-kadang tu ada yang kata tak pantang makan boleh angin masuk perut, sakit kan. Kadang-kadang ada betulnya juga. Makanan-makanan yang kita makan tu mempengaruhi kita punya kesihatan tubuh badan kita. Kadang-kadang bila kita tak pantang, kita main bedal je makan semua benda semua, kadang perut kita selalu masuk angin, rasa macam sakit-sakit, rasa macam senggugut. Darah tu kadang-kadang darah nifas ni kadang-kadang bila dia tak keluar dengan lancar, kita akan rasa macam rahim kita tu selalu cramp, sakit. So kalau kita tak berurut ke apa ke, mungkin dia akan mempengaruhi pengaliran darah nifas juga. So you akan selalu rasa macam cramp kat bawah. Dalam jangka masa panjang, you tengok kalau mak-mak yang orang zaman dulu yang beranak 8 kali, ada 10 anak, 8 anak tu, dia masih lagi sihat. Masa dia umur 70-80 masih lagi boleh buat kerja rumah, kerja bendang semua tu, sihat lagi. Tapi kita ni kalau kita baru anak 2-3, lepas tu kadang-kadang kita kerja dekat office je pun, tapi kita nampak haggard, nampak macam dah berumur semua. Sebab apa? Dia ada kaitan juga macam tu. So dalam jangka masa pendek dia akan ada macam you akan rasa macam tak selesa, tak sihat, stres masa berpantang. Tapi dalam jangka masa panjang dia akan mempengaruhi you punya personality. You nampak macam mana, macam lebih tua daripada usia ke lebih muda daripada usia. Okay. For me lah, sebab I ni ada anak 4 orang dan anak masuk ni. So sebelum ni ada yang I pantang, ada yang I tak pantang. So memang ada bezanya. Pada anda semua di luar sana, jangan lupa untuk saksikan episod akan datang di mana kami akan merungkai pelbagai lagi jenis topik tentang beauty and wellness. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang menonton, and I hope to see you all again soon. Bye!